बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुअज़्ज़म अली, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इक्की जान। तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो ये एक शॉर्ट छोटा दुरूद पाक है, तो आप दिन में 1000 मरतबा बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। और ए ईमान वालों, आप भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा करो। तो ज़िंदगी और आखिरत की कामयाबी अगर आप चाहते हैं कि दोनों जहां की कामयाबी, तो आप दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लीजिए। कम अज़ कम 1000 मरतबा डेली का पढ़ें, फिर आप चेंज देखें इंशाल्लाह ऐसा चेंज आएगा, आप खुद देखते रह जाएंगे। आप करके तो देखें, ये तो होगा करने से, सुनी सुनाई बात पे नहीं जाए, प्रैक्टिकल करके आप देखें कि दुरूद पाक की क्या फजीलत है, क्या बरकतें हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सही हो गया। तो कम अज़ कम जब आप एक दिन में एक बार नहीं कर सकते, कम से कम फिर ये रखें कि एक हफ्ते में एक बार, यानी कि जुमे वाले दिन, जुमे रात की रात कर लें आप, या जुमे वाले दिन कर लें, तो बहुत बड़ी फजीलत है। अगर आप जुमे वाले दिन करेंगे, एक महीना अगर एक हफ्ता में करके देखेंगे ना, इंशाल्लाह मैं पूरे यकीन से आपको कहता हूँ कि आप फिर डेली बेस पे आ जाएंगे। इतनी बरकत है दुरूद पाक। तो फिर इसके ज़िंदगी में क्या क्या नज़ारे हैं, ये तो फिर आपको जब करेंगे सुभान अल्लाह, फिर ही आपको पता चलेगा। सही हो गया। तो चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, क्या हमको नौकरी ही करनी चाहिए या अपना कोई बिजनेस करना चाहिए। तो इसमें मेरी क्या राय है, मैं आपको अपनी राय दूंगा, और आपकी क्या राय है, आप भी मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बिजनेस में आप क्या क्या कर सकते हैं और नौकरी में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत डिफरेंट है। लेकिन बिजनेस है और नौकरी जो है वो नौकरी है। इसकी मैं आपको थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि वाज़ेह कर दूँ कि नौकरी मैक्सिमम हम क्या कर जाते हैं और बिजनेस से हम क्या कर सकते हैं। भाई सबसे मेन चीज़ जो है, नौकरी अगर आप करते हैं, जिसे कहते हैं नौकरी जॉब, किसी के मुताहत होकर काम करते हैं, अगर तो आप ये सोच कर करते हैं, नौकरी ये नहीं कि बुरी है, मैं ये चीज़ नहीं बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ी उसके तफसील में जाके आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तो आप ये परमानेंटली सोच के कर रहे हैं कि भाई हमने तो बस नौकरी करनी है, दिहाड़ी लगानी है सुबह से शाम तक, बस दिहाड़ी लगा के चले जाना बस, तो फिर क्या होगा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला तब तक उस बंदे की हालत नहीं बदलता जब तक वो बंदा खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करता। सही हो गया। एक तो वो नौकरी कर रहा है, वो ये ऐसे अराउंड, ये देखें ये ऐसे अराउंड है, ये घूम रहा है। तो ये मेन चीज़ एक नौकरी का राउंड, यानी कि घूमते रहना। अभी आपका माइंड जो है वो अगर तो है दिहाड़ी वाला, फिर तो आप इसी चक्कर के अंदर ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। अगर आपका माइंड जो है बिजनेस वाला है, आप नौकरी ये दिल में कर रहे हैं कि मैं 2 साल करूँगा, 3 साल करूँगा, कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर आगे फिर मैं यही अपना काम मैं स्टार्ट कर दूँगा। आपकी दिल नीयत अच्छी होगी, इरादे सही होंगे, आप जहाँ भी काम कर रहे होंगे उसको अपना समझ कर रहे होंगे, दिहाड़ी समझ कर नहीं कर रहे होंगे, आप पूरी जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे होंगे। इंशाल्लाह जो आदमी अपने अंदर नीयत रख के चलता है ना कि मैंने ये अंदर से रखना है, क्योंकि अल्लाह पाक तो ज़रा जानता है उसको, हमारे दिल के अंदर क्या है, बाहर क्या है, जो कुछ भी उसी ज़ात पाक से कुछ भी छुपा नहीं है। सही हो गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह पाक उसको उसकी तरफ लेकर, यानी कि ऐसे अल्लाह पाक उसके लिए सबब बनाता है, रास्ते बनाता है कि बंदा उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है।
آہستہ آہستہ پھر وہ اس کا رجحان بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ اپنے کام کی طرف آ جاتا ہے۔ تو کچھ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنے یعنی کہ نیت کے حساب سے، ارادے کے حساب سے اللہ پاک اس کو اسی حساب سے نوازتا ہے جیسا کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک تو کہتا ہے کہ مجھ سے دعا میں آپ مانگو، واحد اللہ پاک ہی تو ہے جس سے آپ نہیں مانگتے وہ ناراض ہوتا ہے، اور جو جب آپ مانگتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کے علاوہ کسی آدمی یا کسی سے دوسری تیسری دفعہ آپ ایسا کر کے کچھ دیکھیں نا، اور آپ کو پورا سامان زمین سے سامان سے جتنا آپ پہ احسان کر دے گا، دوسری بار آپ سے بات بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیشہ اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج بھی نہ کرے۔ صحیح ہو گیا؟ اللہ کے آگے صرف جھکنا سیکھ جائیں، اللہ آپ کو کسی کے آگے بھی جھکنے نہیں دے گا، یہ سیدھی اور موٹی بات ہے۔ تو یہ میں نے موٹی بات آپ کو گزارش کی کہ جو بندے نوکری والے ہوتے ہیں، جن کا مائنڈ سیٹ بھی بنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے دوسرا کچھ نہیں کرنا، وہ پوری زندگی اسی رونڈ کے اندر ہی رہتے ہیں اور نکل ہی نہیں پاتے۔ جب وہ 10 سال یا 8 سال کے اوپر کر جاتے ہیں، بعد میں ان کا مائنڈ ایسا ہو جاتا ہے کہ بس وہ نوکری والا ہی مان لو۔ تو وہ بچے ان کے ہوں گے، وہ کہیں گے ان کو ہم 16 کروائیں گے، بعد میں نوکری کروائیں گے۔ 16 سال ان کو پڑھائی کرواتے ہیں، بعد میں ان کو نوکری کرواتے ہیں۔ سب سے یہ کتنا فنی لطیفہ ہے ان کو، کیونکہ ان کا خود کا مائنڈ ایسا بنا تھا، وہ اس پہیے میں ایسے جکڑے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو نکل ہی نہیں پاتے، ان کی پوری نسلیں ہی وہ پہیے کے اندر ہی پھنس جاتی ہیں۔ تو وہ رہتے بھی پھر نارملی ہے بھائی، کوئی شاذ و نادر ہی ہوگا کوئی آدمی جو ہے آپ کو جاب کے اندر رہ کے امیر آدمی بنا ہوا دکھا ہوا، کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے ابھی تک کوئی بھی نہیں پڑھا نہ دیکھا ہے۔ جتنے بھی آدمی ہیں بزنس کر کے آگے بڑھے ہیں، بزنس کر کے امیر بنے ہیں، بزنس کر کے انہوں نے بہت کچھ عروج پایا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ تو یہ ہمارا ایک بات تو ہم نے کی کہ نوکری میں ہم یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 2 بزنس، کاروبار۔ اب کاروبار بہت بڑی ایک چیز ہے بھائی، بہت بڑی ایک چیز ہے۔ آپ کو جو آدمی کہتا ہے نا کہ میں کاروبار کروں، میرے پاس پیسہ ہو، میں پہلے انویسٹ کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ چاہیے، پھر میں کروں گا، اس کو تو میں یہ واضح کہہ دوں کہ وہ پھر نہیں کرے۔ اگر اس کو پاس پیسہ بھی ہوگا، وہ انویسٹ کرے گا تو وہ تو خراب ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے جو ہے یہ بات بھی سوچ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے گا، پھر میں یہ چیز خریدوں گا، یہ خریدوں گا، پھر میں کچھ چیزیں بنی بنائی بن جائیں گی، پھر میں اوپر آ کے بزنس کروں گا۔ ایسے وہ بزنس کر ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی بزنس میں کرنا چاہتا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بزنس سٹارٹ کرے، وہ یہی سوچ کر کرتا ہے۔ جو بھی آدمی اوپر آتا ہے اور جتنے آدمی اب تک اوپر آئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ادھر سے انویسٹ کریں، ادھر سے کسی سے لے لیں، ادھر سے لے لیں، پھر ہم انویسٹ کر کے جو ہے نا لگا کے پھر ہم بزنس شروع کریں۔ وہ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں، زیرو سے ہیرو بنتے ہیں۔ تو بزنس کاروبار ہے بھائی، اس میں آپ ایک ریڑھی بھی لگا رہے ہیں نا تو آپ الحمدللہ جو جاب کر رہے ہیں اس سے 1000 درجے بہتر۔ نہ تو آپ کو کوئی ادھر سے یہ بولے گا اوے کدھر جا رہا ہے، نہ کوئی آپ کو بولے گا اوے آج تم نے اتنے ٹائم پہ اٹھے جانا، نہ آپ کو یہ کوئی بولے گا اوے نماز پڑھ کے جلدی آ جانا۔ اچھا نوکری میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ جائیں گے تو دوسرے سے پوچھ کر، نہیں تو وہ بولے گا کہ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، وہ آپ سے ناراض ہوگا۔ ایسے بھی آدمی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ ایسا نوکری ایسی کوئی چیز ہے، اللہ بچائے۔ بس یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ بس جس کو لگ جائے بس پھر میں بیماری سمجھتا ہوں اس کو۔ اللہ پاک جو ہے نا ہر بندے کو اپنے اسی حساب سے کامیاب کرے، نیک جس حساب سے وہ چاہتا ہے، اور جیز جو ان کی خواہشات ہے اللہ پاک ان کی پوری کرے۔ تو بزنس کاروبار جو ہے بھائی، مین چیز میں آپ کو موٹی بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ ایک آدمی آپ کے گھر میں بزنس مین ہے نا، ایک آدمی آپ کا گھر کا بزنس مین ہے اور آپ کا پورا گھر بڑی ایزیلی چل سکتا ہے اور کھلا، پورا آپ کا کنبہ غلام بھی نہیں ہوگا، اور ایزیلی آزادی کے ساتھ بیٹھ کر
इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको दूसरी तरफ आप जॉब की बात करें, आप आपके घर में सब के सब नौकरी कर रहे हैं, सब के सब जॉब कर रहे हैं, तो वो फिर भी उस घर में वो वाला जो एक आदमी उधर बिजनेस कर रहा है, उधर सारे जॉब कर रहे हैं, तो उनसे फिर भी वो ज़्यादा अच्छा है, वो जो बिजनेस कर रहा है उनसे काफ़ी हद तक आगे है। इसलिए नौकरी बिजनेस जो है करने वाला एक आदमी वो पूरा ख़ानदान पाल सकता है, वो तो जो नौकरी करने वाला पूरा ख़ानदान घर का एक आदमी को नहीं पाल सकता। तो भाई आप माइंड बनाएं, अपना इरादा करें पक्का। देखें अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मकसद के लिए भेजा ना, हमारा कुछ ना कुछ मकसद तो कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए। अगर हमारे दिल में मकसद अच्छा होगा, बड़ा होगा, तो अल्लाह पाक उस हिसाब से आदमी को कामयाब भी कर देता है। बड़े ख्वाब बनाएं, बड़ा सोचें, बड़ा करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसके मुताबिक आपको ज़रूर करता है। जितना बड़ा आपका ख्वाब होगा, जितना बड़ा आपका यानी कि टारगेट होगा, उतनी बड़ी आजमाइश भी होती है, उतनी बड़ी मुश्किल भी होती है। हर चीज़ की एक कीमत है, वो कीमत चुकानी पड़ती है। भाई नौकरी है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप आज़ादी से काम करना चाहते हैं, भाई आज़ादी का भाई एक असूल है, उसकी कीमत है, वो आपको अदा करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप लगे रहे कंपनी में लगे हुए हैं, ठीक है बॉस जी यस ओके करते रहे, बस तो सही है, चल रहा है, दिहाड़ी चल रही, सुबह हो रही, शाम हो रही, शाम हो रही, सुबह हो रही, ये चीज़ ही चल रही बस। कोई भी आदमी आपको चेंज करने नहीं आएगा भाई, ठीक हो गया। आपको खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको खुद अपने बलबूते से ऊपर अल्लाह को याद करके अपने आप को अपनी पावर से, अल्लाह पाक की मदद से आपको उठना पड़ेगा। जब आप खड़े हो जाएंगे फिर आपके साथ सभी हो जाएंगे। जब तक आप स्ट्रगल में हैं, आप मुश्किल में हैं, आपको गिराने वाले ज़रूर होंगे, उठाने वाला सहारे वाला कोई नहीं होगा। सही हो गया। और दुनिया की बातों में नहीं जाए, जो आपने करना है, जो अपना करना चाहते हैं कर जाएं, या कुछ सीख जाएंगे और या जीत जाएंगे, इसमें हार तो है ही नहीं। सही हो गया। तो मेरी वीडियो आज की यहाँ तक की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करेंगे मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। तो ये मेरा इक्की जान का नाम का चैनल है। तो दरूद पाक लास्ट में फिर एक बार दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर आप दरूद पाक अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लिया तो आप दुनिया भी आपकी कामयाबी आपको मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। भाई अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप इससे इस्तेफ़ादा नहीं हो रहे, इससे आप दरूद पाक से यानी कि इसकी फजीलत के बारे में आपको पता नहीं है, आपने इसको नहीं जाना, तो आप प्लीज़ 1-2 महीना दरूद पाक का विरद करके देखें। इंशाअल्लाह जब आप नियत करेंगे उसी दिन से आपके अंदर अल्लाह और दरूद पाक की फजीलत से चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। इतनी वो इसमें है ना ताकत अल्लाह पाक ने रखी हुई है। तो वैसे ही एक सहाबी थे कि जब नमाज में दुआ कर रहे थे तो उन्होंने थोड़ा कुछ हिस्सा दरूद पाक पढ़ा, तो बाकी हिस्सा उन्होंने कुछ दूसरी दुआएं पढ़ी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप थोड़ा दरूद पाक बढ़ा दें। तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा चलो थोड़ा पहले एक हिस्सा था, 2 हिस्से कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने कहा कि चलो 2 हिस्से कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ा और बढ़ा दें। तो उन्होंने कहा चलो फिर 3 हिस्से कर लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ा और बढ़ा दें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो सारा ही दरूद पाक पढ़ते हैं। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप सारा ही दरूद पाक पढ़ेंगे तो आपकी दुनिया और आखिरत में जो कुछ भी हो इंशाअल्लाह सब कुछ आपका जो है बिल्कुल आपके मुताबिक जायज़, जो आप चाहते हैं, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां, सब कुछ
آپ کی دور ہو جائیں گی، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو جیسا آپ چاہیں گے ویسی آپ کو زندگی ملے گی، نہ آپ کی پریشانی رہے گی نہ غم رہے گا، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں۔ تو وہاں درود پاک ایسی دعا ہے، دوسری دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ درود پاک ایسی دعا ہے جو آپ کرتے سار ہی اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی فیملی کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو ہم سب کو اللہ پاک 5 ٹائم کا نمازی بنائے، ہم سب کو اللہ پاک ہم سب کی جائز جو خواہشات ہیں، مقاصد ہیں، اللہ پاک پورے فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک ایک دوسرے کا سپورٹیو بنائے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والا بنائے، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والا۔ تو ہم سب کو اللہ پاک اپنے ہمسائے، اپنے ساتھ والے رہنے کا خیال رکھنے کا والا بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔